Làm sự rất nó Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongni logi tongwa ngorita tini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Muktudhara Auditorium Hall noko Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shahni manjak mongbai Swrangchalo GST ni Shepshap Benefits Rock the Workshop Khlaijakha. Finance Department ni Luaji mongbai Institute of Chartered Accountant of India ni Shakthar mongbai workshop Khlaijakha. Aro Koknarokro Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Montreokra Narendra Modi Poituni bo hagotoni hamkraini bagai je kok shalanka abo khaibo funuka bo puilawo samani ek desh ek kor abo khaibo funuka hagotoni mantri bakrang Narendra Modi ek desh ek kor ni shep chengi rekha 2017 bishni July tani shalmaribo kaiba beremni GST ni shep chengi rekha arni bisgo hagotoni rang thongbo haino korak ngi faika 2020-21 rang biswa hagotoro 11.37 lakh crore GST tongmani 2021-22 rang biswa 14.83 lakh crore tongmani 2022-23 rang biswa 18.08 lakh crore rang 2023-24 rang biswa 20.18 lakh crore rang ni GST adai khlaijakha Finibus Kangni 2047 Bishingo Hakotoro Rang Thong 30 trillion Markin dollar Klainani Bagai Hakotoni Montribokro Shamong Klaitongo Huni Shaka Hasani Montriokra Professor Dr. Manik Shah Botebo Shaka Report Card Rikshawi GST ni Katal Raida Shlaijak Mumbai Hukbar Klaine Shamong Tangnai de Haste Hani Joto Logoromi Bagai Kahamunai Shaka Hasani Montriokra Middle class tongai rokni bagai bo kahamungai hini shaka abokarei hakotoni mantri bakrok Narendra Modi hakotoni mani khunai use khlainani berai khiri rok hamkrai khlaimugo taibo mokol kaitogo hakotoni mantri rokra jetike hakotoni ra hakotorono tongrokna bagai abokarei juda juda chamung sauce pasta noodles chocolate makhon ghee bo 12% haikba 18% Khaikalaye 5% Khlaijaka. Hokbar Khlani Romi Bagai Tractor Mairana Bagai Mani Khunei Bithibrai Rogobo 5% Khlairezaka. Cement Rogni Taxbo 28% Simi 18% Khairizaka. Oshalo Montriokrano Karibatongo Rang Montri Ponjit Singho Rai. Secretary Opurbo Rai, Chief Commissioner of State Taxni Dr. Akinchon Shorkar Additional Commissioner of State Taxni L. Ranchal Institute of Chartered Accountant of India ni Yakchukasko CA Umesh Sharma সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন হয় এবং দেশ স্বাধীনতার পর এরকম একটা ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স করা যেটা কেউ ভাবতে পারেনি সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের দেখিয়েছেন আমরা আগে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স আমরা দেখতাম এবং সেটা হচ্ছে যে এক্সাইজ ডিউটি custom duty, service tax, VAT, value-added tax, then central state tax, CST, then entry tax, octroi, and then luxury tax, entertainment tax, and so on. তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ বুঝতে পারতো না যে কি করলে কি হবে আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের সমস্যা থাকলে আমরা বসে থাকি যে বলতে থাকি কিন্তু জন্য প্রপার গাইডেন্স দরকার যে কি করলে কি হবে যেমন চিন্তা করতে করতে জীবন চলে গেল 75 বছর দেশ স্বাধীন হলো এখনো চলছে তো সেই জায়গার মধ্যে এই যে প্রপার গাইডেন্স যিনি দিচ্ছেন সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন বলা তেমন করা সেই কাজটা উনি করছেন আজকে এই যে জিএসটি হলো একটা কমন ন্যাশনাল মার্কেট কিন্তু তৈরি হলো যে ওয়ান নেশন এবং ওয়ান ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স অর ট্যাক্স এই জিনিসটা কিন্তু আজকে যারা এই ট্যাক্স দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে আমরা ট্যাক্সটা নিচ্ছি থ্রু বিজনেসম্যান ওর যারা ট্রেডের সাথে যুক্ত Chakmagat Community Hall Nago Pondit Dindayal Upadhyani Asimani Shalte Atmanirbhar Bharat Sankalpa Abhiyan Khlaijakha Manjagi Kati Prasha Hamkari Mantri Bikas Deborma Hakotorni Gurung Thai Rogni Shimi Jengai Joto Lokurogni Nok Noko Bai Thang Yakungbai Joto Lokurogno Basarani Nahar Mungti Bharatiya Janata Party Haikba BJP Botol Juda Juda Shamong Butang Rok Khlai Tongo
অবহাই কেন স্রাংশালো চাকমাগাত কমিউনিটি হল নকব পণ্ডিত দীনদয়াল নি আজিমানি সাল তেই আত্মনির্ভর ভারত সংকল্প অভিযান খালাইলাইখা 29 কৃষ্ণপুর মন্ডলী লুয়াজি মুম্বাই আর মানজগিখা 29 কৃষ্ণপুর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মন্ডল কাসকো ধনঞ্জয় দাস মন্ডল কমিটিনি আদং খবই কামিয়ামচিনি লোকরক বাহিনো মানজাখা অসল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়নি মাংপ্লিব খুমত্রাং কান্ডুই জাতিগত ধর্মসংমানি বিশিংতৈ অপান্দা চেংসই রেখা ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা পান্ড কক নারকপুর শাখা স্বদেশী রকনি কক ইকোনমিক ফিলোসফি সিমিয়া অব ওংখা চিনি যতনি সিনি মুং হুকুমতে কুং চৌকজানাই ভারত হাকতর আফ্রুন বাসাউই মান্নাই জেফ্রো হাস্তে হাকতনি যত লুকুরক বাসাউই মান্নাইতেই স্বদেশী ফান্নতই সাই মানবাইনাই আত্মনির্ভরতা ওংখা আত্মবিশ্বাস শাক শাকনি শাকাব পৈতো ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা শাখা হাস্তে হাপা কামি আমচাই ত্রিপ্রাসা কামি আমচাই রগ হামক্রাই খাইরান বাগै সামুং খ্লাইতঙ্গো বরি রগ্ন বাইথাंयाखं बाय बासरना बागै सामुं ख्लाइतंगो सिक्ला सिक्ली रग्नब जुदा जुदा तांबतां रगनि बिसिंतै चुबाचु याफरितंगो शेपसाप रिबैतंगो अ शेपसाप रक हास्ते हानि जत लुकुरक सामुंग फुनागै शाक शाकनि याकं बाय बासै माननानि कयखा ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অসল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়নি খ্লাইকলাংজাক সামুং হুমুং রগ্ন তৈব খোকাই কক নারখা ত্রিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহিলাদের কাছে পার্টি আসেনি ভয় চালাতে ওরা পার্টি আসেনি নাই আস্তে আস্তে আমাদের যে দেশীয় পণ্য এগুলি মানে বিলুপ্ত করতে তার জন্য মোদীজির স্বপ্ন যে 2047-কে রেখে আগামী আমাদের ভারতবর্ষের বিকশিত ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আত্মনির্ভর ভারত আত্মনির্ভর মানে কি সব ফ্যামিলির মধ্যে কেউ যদি গরিব না থাকে কারো বাড়ি যদি বাংলা ছোড়া না থাকে সবাই যেন এক বেলা খাইতে পারে দেশ ভালো থাকতে পারে লেখাপড়া যেমন সবাই বাড়ি বাড়িতে থাকতে পারে এটাই তো আত্মনির্ভর ভারত বিকশিত ভারত মোদীজির যে স্বপ্ন মোদীজি ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে বিশ্ব পৃথিবীর এই স্বপ্ন দেখে না তার জন্য আজকে যে প্রোগ্রামটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে আপনাদের যে ক্লাসটা হবে এই ক্লাস করার পরে আপনারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আসেরা এই ক্লাসটা পৌঁছাইবেন আমরা কিভাবে আত্মনির্ভর করবো নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো আমরা কিভাবে আমাদের কৃষককে আত্মনির্ভর করবো নকং খংথামচি চুকুনি খরক সারা বাচি দক ভোটার जुदा जुदा बदलिया करी आईपीएफटी बाना रमखा बरंगन लामसुका आईपीएफटी बदलनि जनरल सेक्रेटारी स्वपन देबबर्मा तै मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया Swrangchati Aguli Press Club IPF tini koto joining panda khlaijaka a joining panda wa manjagikha IPF tini Central Committee ni kasko Shindu Charan Jomatia IPF ti Haste Committee ni General Secretary Swpon Deborma IPF tini General Secretary Montri Shuklacharan Nuatia khoboi IPF tini juda adongra tini Swrangchati nokong khongthamchi chukuni khorok chara bachi do buta juda bodol yakari IPF ni bana rongkha borong khabai khogbai IPF ni bana yakari lamsugoi nahalaikha IPF ni adongra Koktwma thmani basnao phai Montri Shuklacharan Nuatia ka IPF ti bodol फाइनि शालो बस्तां शालो ताइबो गरात खायना बागै अबहाय जॉइनिंग पान्दारो खायजागै तंगो बस्तां शालो ताइबो अबहाय किनो जॉइनिंग पान्दा खायजागनाय तेकबांमा आईपीएफटी बदलो तंगै सामुं खायनानि ते आईपीएफटी बदलनो गरात खायनानि बागै नाहार मंगै लायजाक आईपीएफटी बदल तिनि Swrangchati दलाय हांकरनि गोबांमा बुटा जुदा बदलिया करै आईपीएफटी नि बाना रंखा बस्तां शालो हासनि जुदा हांकरनि गोबांमा बुटा रक आईपीएफटी बदलो बाना रम फाइनानि कक शाखा Montri Shuklacharan Nuatia बतैबो शाखा फाइनि शालो आईपीएफटी बदलनो ताइबो गरात खायजाकनाय है फाइनै बस्तांनि शालो ब्लेस कमिटिनि संबारिनो खिटिंगै गुबुननि थंग्रोंनि बदलो स्लाइ आईपीएफटी बदल सामुं ख्लाय दंगोनि शाखा Montri Shuklacharan Nuatia
खाइने आइने ती जॉइन खाइने रंग संलाम सोगो बिनो दल पे खाइने चिनि पाटियो जॉइन खाइने रंग संलाम सोगो आ के media sundo norok tini chini joining program bo pai chini program no coverage claimani bagi pipeline hambai already no program ni bising ti saimam kha chini oro central netritto khoroksa kubui kesam borok ja sarenchi debormani je TUKS abrun simi samtang phainai bo ex general secretary sar sukuranjan deborma tini IPFTO join khlaika পাশাপাশি তিনি যুব নেতৃত্ব শিকলা বিশেষ করে ত্রিপ্রামথানি YTF নি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি করমছড়া দীপক দেববর্মা বেনি লগে যত প্রাইমারি কমিটিনি লিডার ব্লক লেভেলনি লিডার যে তংতংনাই রক অবহাই খালাयै 156 ভোটার 39 ফ্যামিলিनि ভোটার ভোট জয়েন খাलायका पेन्सनार रकनि रां दाति दाति रुनानि बागै शाखा एडिसि हापांनो TTADC पेन्सनार एसोसिएशन अरे 2024-23 नि किछु अंश 2024 नि माइया ताबो 2500 पैसा তিনি অক্টোবর সো पैसा প্রায় তাবো মাইয়া তাবো চিনারো সিএম আমাদেরকে বলল প্রথমেই বলো যে দেখুন যে হারে পেনশনে লোক দিয়েছে সেটা আমরা ভাবতে পারিনি এত টাকা আমাদের কাছে নেই আমরা আপনাদের এখন পেনশন দিতে পারবো না আপনারা অপেক্ষা করতে হবে উনি বললেন যে আমি কি করব সিএম যতক্ষণ পর্যন্ত অর্ডার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পয়সা করে পেনশন আমরা চালু করতে পারবো না Swrangchati Aguli Press Club Koktwma Thumnerhi Beskango TTADC Hawa Paijak Pensioner Rokni Borokni Manbata Borokni Rang Borokno Runani Bagai Shanmong Tishalayukha TTADC Pensioners Association ni yakcho kasku Topon Kumar de TTADC Hawa Paijak Shebo Klaniro pension khobui juda juda shep shapni sheprezaki tongkha obaino koksul jamuni Koktwma kasakha haini bagai je mansar dati dodro boroni manbanta pension khobui juda juda shepsha borogno runani bagai shaka TTADC Pensioners Association ni pasingte Swrangchati Agolini Press Club Koktwma Thumnerni beskango yakcho kasku Topon Kumar de boshaka 2023 bishini November talni 2025 bishi August taljora ADC hapa da beremo jotowei khorok thamra chuku chidok ADC hapago shebok niro retirement angkha arni bisigo khorok sara buri chisnir rok pension chalok khlaijak phano borokni leave salary gratuity insurance tabuk sak joratei rijagya kho tei tongnai khorok sara buri chitham rok no kheble tabuk bo pension rijagya kho tabuk bo borok pension mandaya kho gratuity khobui kobuni shep shap ni sheplajagai tongbaikha khorok sara buri chitha haba paijak pensioner rok haini bagai haba borokni manpanta borokni pensionni rang khobui juda shepsha borokno runani kok shaka byte 1.04 nishmi 2.11 Koktwma Thumnaini beskango TTADC Pensioner Association ni kasku oporai jomatia tei mrinal kanti deborma bahino kok narakha tei haba dati mansak borokni pension borokno runani shanmung tisakha जों ताबो 23 तारिख जून was जों एडिशनल सीओ माने प्रॉपर फाइनल जेसा पेमेंट शाखा 318 ना 318 के बोल बोल ताई बंग कुहिना ताई रिपोर्ट जमाया मके जों एडिशनल सीओ है माले प्रो बुसुक संख्या ताबो तो भाई हमने 318 तो 318 जन के माया को पेंशन माया को बोलते 253 जगह बोल बोले ताई को क्रीमा संख्या अब ताई ससिनाय जे डाई इन हार्नेस माने चाकरी तंफ्रनो जे थैनाय फैमिली पेंशन अब बरो माया 55 दं आरो 55 जन दं 55 जन बरो थांनाय रिपोर्ट रखा ओनली 5 जन रखा ताई बाकी 50 जन माया तमाम तो सामाया बरो ऑफिशियल जो रिचमेंट जो सेमी अपन बांगे लेवल मीडिया ने बिस्ती चिंपरो न कोइनाय खाना खाबिके बरो एसोसिएशन ऑफ हाईवे जोगाजोग खाइप्लेनथे बन बिस्ती चिंपरो प्रोसेसिंग तमाम दंखा पर जों सार्च खाइना
पुलिस हेडक्वार्टर डिजी बाई थांगल मालायलायखा तृणमूल कांग्रेसनि आदंग्र आगरतला पुलिस हेडक्वार्टर डिजी बाई मालायना बागै फाइसा पाइलायखा तृणमूल कांग्रेसनि आदंग्र लाइथनाय क्राकछल त्रिपुरा तृणमूल कांग्रेसनि हाबन सुबाय शुक्रक खायजाकमानि सामंसित्रा तांनाय रकबाय आबनतयै तिनि स्रांखल आगोलनि पुलिस हेडक्वार्टर डिजी बाई मालायना बागै फाइसा पाइलायखा तृणमूल कांग्रेसनि आदंग्र ডিজি পুলিশ 4টার সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর জন্য চলে যাবে। সো আমি মিডিয়ার বন্ধুদের 5 মিনিট রিকোয়েস্ট করছি, আমরা জাস্ট দেখা করে আসবো, আর এসে আমরা हाकरक कलायै तिया कलगै थेका विशेषा खाक्सा अमरनि चेराय खरकसा हाकर खुरजाक तैकोपुलंग कलायै लांगमा चखा विशेषा खाक्सा अमरनि चेराय कोक्तमा जिरानिया थानानि बिसिं खबजंनाय विश्रामबारि आनचाय बुमा बुफा जायकरै अंगमाबाय नगगानानि हाकर खुरजाको कलायै लांगमा चखा विशेषा खाक्सा अमरनि चेराय जिरानिया थानानि बिसिं खबजंनाय विश्रामबारि आनचाय सावैमानखा जिरानिया थानानि बिसिं खबजाक विश्रामबारि आनचाय तंगाय किल्टन देबबर्मा तै शुभश्री देबबर्मानि विशेषा खाक्सा उमरनि चेराय कृष्णा देबबर्मा नगगानानि हाकर कलाय थांका हाकर खुरजाको तंगमानि तैकोपुलुं आरो कलायै लांगमा चखा विशेषा खाक्सा उमरनि कृष्णा देबबर्मा आजराबो चेरायनि बुफा फालनगो तंगमानि तै बुमाखे सामुंख्लाय तंगमानि चेराय कलाय तंगमानि सावि मानलिया बुमा बुफा स लोकुरक सालाय तंगलायखा बुमा बुफा जायकरिनि बागै विशेषा खाक्सा उमरनि चेराय कृष्णा देबबर्मानि लांगमा चखा हनै हाकर खुरजाक तैयो कलायै खायरेगमा सिंसाके कलगै थैका कृष्णा देबबर्मा अपाटी मुक्तये खा खामजाक आंचेनि लोकुरक तै बुमा बुफा संग्र যে আমনে মেয়ে যেটা জলে ডুবে যে মারা যায় আপনারাও কোথায় ছিলেন এই সময়? আমি লেফটিনে ছিলাম, লেফটিন থেকে আইছিল বইছিল মামা আমার শ্বশুর লাগে আর কি, হ্যাঁ কইছি আমার মায়া জলে ডুবে রয়েছি, হ্যাঁ তুললা আনছি আনিয়া তার বাবা থাপ থাপ বলছি জল একটু পড়ছে আর কি, আর পড়ছিলাম আমার আমি দৌড়তে চাই, আমারে কই দৌড়িস না করলে আমি দৌড়ছি না, আমি এমনি রক্ত লেপটিং করে। আপনি কি অসুস্থ ছিল নাকি? হ্যাঁ এখন অসুস্থ। আপনি জামাই কি করেন? মুরুগ বেচে। আর শিশু কই বছরের? 2 বছর। আর ডিসেম্বর মাস এলে 2.5 বছর না? 2 বছর। তারপরে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ আমার জামাই লয়ে গেছি, আমি যাইতে চাইছি রেডি করতে করতে লয়ে গেছি। এখন কি মারা গেছে? হ্যাঁ মারা গেছে। কই মারা গেছে, জীবিত না? জীবিত। এই এলাকার নাম কি? গ্রামের নাম বিশ্রামবাড়ি। আপনার নাম? সুখসারি দেববর্মা। আপনার জামাইয়ের নাম? লিংটন দেববর্মা। আর যেটা আপনি যেটা মেয়ে যেটা শিশু নাম? ক্রিস্টিনা দেববর্মা। खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निजो तो लुकुरोगन दिवाली के धनतेरस ने आनी हामजागमा देखा काहाम याफारो अजंग सासा नायथथक सालनो रगै स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि बागै तुबि फाइगा धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरंनि रांचा कजामनो सुलाय कदाल हलमा गना रांचा वनरक बायनानि शेप मानाय तो ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस तंगनाय 100% ऑफ स्वर्णकमल ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक लुगै मानाय आमसत सिमियाखौ ते कोक्तमा काहाम तंखौ नरनि बागै स्वर्णकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25,000 नि मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो तंगनाय जत लुकुरनो धनतेरस ते दिवालीनि हामजामुं याफारो ओ दिवालीओ जतनि नकनखौ माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दं
Ojang sasha shalno te Swarnakomal Jewelers lukurongno hamjangma te kobong mung yapharo. Hambai. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबाशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562
St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. Tinin bagi Kokborok Koktwma umshukna oli Koktwma Shaimana bagi Choyakari Naitung di Swrangchati Hamban.